हेलो एवरीवन आज आम लास्ट डे धेमाजित रातिपुवा जेहेतु बरषुण आज आम आबेली ओलालो फुरिम बुली आज आम गई आसिलो डिमौ एटा बिराट धुनिया पिकनिक स्पट और बिराट धुनिया लोकेशन एटा या दादा मैं और देउता एखन गाड़ीत आहि आसो माहत पिछफाले आहि आछे जेहेतु गई पाउते लोकेशन तो आंधार हो गल आपनालोকক देखुवा नहल बिराट धुनिया लोकेशन तारपिছত आमार डिनर इनविटेशन एटा आसिले ताते आहिलो आमी सबसन कटेज टाइपर बिराट ভাল লাগে এনেকে আমি বাহিৰতে খাম বুলি আহিলো ইয়াত একচুয়ালি সব লোকেল খানা পাবো সবজি পৰা আদি কৰি মাছ মাংস সব লোকেল খানা ৰেডি খাই উঠি আমাক অলপ সন্মান জনালে আমি সকলো তাতে আছিলো খুব ভাল লাগিল আহি ফাইনালি খাই উঠি ৰিটাৰ্ণ বিৰাট টায়াৰ্ড হলো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ